Kabalo ba mo nga na subdivision diri sa Alabel nga na sariling fire station, police station ug opisina sa mga rescuer? Day 2 window shopping house and lots diri sa Jensen. So for today's video ay tonight's day kay gabi na. I-tour ta mo aning 2-story unit diri sa Nara Park Residences. Nga nahimutan sa soon to rise nga mini city ni Alabel nga si Avia Estates. 10 minutes away ra gyud ni sa sentro sa Lagao unya 2 minutes away ra sad sa Sarangani Capital. Daghan sang nasuyop og tuwa ni nga layo ko no. Pero sa motuong sa dili mas duol pa ni sa downtown sa Jensen kaysa sa Uhaw ug Kalumpang. So kung gapangita kag balay og dili ka ganahan og traffic sa Labangal or sa underpass, pag window shopping mo diri sa Nara Park mga boss, tanawan ninyo. So balik tag hisgot sa balay no. 120 square meters day ang typical lot area ning 2-story model. Naman gyud mga corner lots so depende pa. Unya 63.2 square meters ang iyang floor area. Grabe jud pag optimize sa space ani mga boss. Kilaliman ka tulo na ni ka kwarto. Tanawan ninyo sa aesthetic ning staircase pagsaka ninyo ani. Upat ka pertahan mo bungad nimo. Una kay para aning perte kanindot nga master's bedroom nga naay sariling CR. Ang ikaduha nga pertahan pagsaka sa hagdan kay ang common nga CR diri sa second floor dili na kailangan magnaog-naog ini gabi. Ikatulo nga pertahan kay para ni ikaduha nga kwarto nga perfect sa imong anak nga kinahanglan og study table. Ang ikaupat nga pertahan kay para ni ikatulo nga kwarto nga perfect sa kung sakali na kay yaya or isa pa jud ka anak. Kung sakali gusto pa kag more info para ni nga unit or kung gusto ka mo bisita diri sa personal, ayun no pagdugay-dugay PM na.